अभिनव राजमुकुट चीन देशर एक राज्य राजा माने बहु पुरुष धरी गोटे अद्भुत टोपी पिंधुले। से टोपी गोटे शियाल छालर तैयारी। कहीं तार कारण जानिबाकु हेले आमकु पूरा कहानीटी शुणिबाकु हेबो। बहु प्राचीन तलर कथा। चीन देशर गोटाए गाँव रे बास करुथाए अट्टांग नामरे गोटे युवक। से अत्यंत गरीब। कुड़ियाटी छड़ा तार नामक मात्र खंडे जमी थाए। किंतु से जमी रे एमिति गोटाए संपत्ति थाए जे जहा जोगु से स्वच्छंदरे चलु थाए। से संपत्ति हला गोटे डालिंब गछ। से गछर डालिंब थरे जिए खाइछि से केबे भी तार स्वाद भूली परिबो नाही। तेणु अटांग र डालिंब बहुत मूल्य रे बिक्री हुए। अटांग बेस खुशी रे चलु थाए। संसार तार आउ केई न थांती। से डालिंब गछ को चोर खंडक कबलरू रक्षा करबा निमंते अटांग ता चारिकड़े पत्थर पाचेरी तुली थाए। सेतिक नुहे जेतेबेले डालिंब पाचिबा समय सेतेबेले से सही डालिंब गछ तळे ताकु जगी सोउथाए। दिने सकाळे से उठी देखिला केतोटी डालिंब के चोरी कर नै जाईछि। से आश्चर्य हला कारण केउठार हेले मणिशंकर पाद चिन्ह पड़े न थाए। परदिन रात्रि पुणी केतोटी डालिंब चोरी हला। अटांग जेतिके आश्चर्य हला सेतिके दुखित हला। तृतीय रात्रि से चेई करी सोइला। देखिला गोटे शियाल पाचेरी डेई आसी डालिंब गछ उपर चढ़िला। अटांग उठी पड़ी चटापट शियालर लांज धरी पकाइला। किंतु शियाल तड़ित गति रे खसी पड़ाइला। अटांग लक्ष्य कर देखिला जीवा बेलकु शियाल कांथ देहर थिबा गोटे सुड़ंग भितर दे पड़ाइला। परदिन अटांग से सुड़ंग भितरे पुळाए अठा रखिदेला। से अठारे थरे पड़ीगले खसिबा असंभव। अटांगर योजना काम देला। रात्रि शियाल आसिला पाचेरी डेई किंतु अटांग ताकु धरिबाकु चेष्टा करिबारु से पुणी सुड़ंग देई तरतर रे पळाई जाऊ जाऊ अठारे अटकी गला। जेते चेष्टा कले भी खसी पारला नाही। अटांग ता पाखकु जाई कहिला एथर। शियाल कहिला अटांग मु तमर बहुत उपकार करिबी। मते तुमे मुक्त कर दियो। शियाल मनीष भली कथा कहिबार देखि अटांगर आश्चर्यर सीमा रहिला नाही। शियाल पुणी कहिला एथर बुझी पारुछ तो मु साधारण शियाल नुहे। मु जणे जादूकर अभिशाप पाई गोटे जन्म शियाल रूपे जीवन कटाउछि। जेते हेले तुमे शियाल होई रहिछ मोर के उपकार करिवो। अटांग पचारला कोन करि न परिबी। इच्छा कले ए राज्यर राजकन्या सहित तमर विवाह कराई दे परिबी। शियाल कहिला सते देखिबा से व्यवस्था कल। यह कही अटांग शियाल को से अठारू उठाई आनी तेल द्वारा ता देहरु अठा सबु छड़े देला। शियाल भोर बेलू नई पारी हो जाई राजांको उआसरे पहुंचला। राजांको कहिला सुनिछि आपनक पाखरे एमिति गोटाए चालुणी अछि जहा द्वारा भल हीरा बा मोती माणिक निकृष्ट रत्न मानक ठारू अलगा करी हुए। आपण मते 2 दिन पई से चालुणी दियंते नाही। राजा आश्चर्य होई कहिले तमे गोटे शियाल होई कथा कहि पारुछ। यह विस्मयकर व्यापार। तमे चालुणी काहे मागुछ ताहा मध्ये आहुरी विस्मयकर कथा कौन कि महाराज अट्टांग गदाए हीरा नीला पाइछंती। मु तांकर दूत हिसाब आछि। से भल रत्न सबु बाहर करली बाकी तक फिंगी देवे। राजा पचारले महाराज अट्टांग से किए। मु वास्तविक तांका नाम धाम भी जानि नथिली। किपरि जानते से टुंग बण भितरे विराट प्रासाद अधिकार कर रहिछंती। बाहर जगत सहित तांकर विशेष संपर्क नाही। शियाल कहिला किंतु टुंग बण तो राक्षस मानकर राज्य। राजा आश्चर्य होई कहिले राक्षसर राज्य थिला किंतु महाराज अट्टांग महान जादूकर। से जादू द्वारा राक्षस को मण करी तार दुर्ग अधिकार करिछंती। शियाल कहिला से अवश्य जादूकर होइथिबे नहेले तम भली शियाल को कथा कुहाई देई पारंते। यह कही राजा चालुणी दे देले। 2 दिन पर शियाल जेतेबेले चालुणी आनी फेराइला सेतेबेले चालुणी रे लागिथिला रंग बेरंगर किछि पत्थर कणा। राजकुमारी ताहा देखि कहिले अरे सतरे तो इथिरे हीरा नीला परीक्षा होउतला बोधे। राजकुमारी आम महाराजांक प्रासाद रे जेते रत्न राशि ताहा कल्पना करि हेबो नाही। तुम भली जने सुंदरी राजकन्या आमर महाराणी हेले केडे भल होंता। राजकुमारी लाजे जाई राजांक आड़े अनाइले। राजा कहिले शियाल महाशय प्रस्ताव पकाओ। महाराज प्रस्ताव पकाइबा और पक्का करबा दायित्व मोर।
ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଆମର ରାଣୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ମୁଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବାଛିବି ଆମ ରାଜା ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, ଡେରି କାହିଁକି? ଶିଆଳ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା କରିଦେଲା। ଦିନ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ଶିଆଳ ଯାଇ ଅଟାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆସିଲା। ମଝି ନଈରେ ତାକୁ ଠିଆ କରାଇ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରାଜା, ବର 500 ସୈନିକଙ୍କ ସହ ନଈପାରି ହେଲା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଭାସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଭସାଇ ଦେଇ ଜଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନୂଆ ପୋଷାକ ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଅଟାଙ୍ଗ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେସବୁ ପିନ୍ଧି ନଅରକୁ ଗଲା। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ବୋହୂ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ? ରାଜା ଶିଆଳକୁ ପଚାରିଲେ। ଆସିବେ ନାହିଁ ମାନେ? ସେମାନେ ଆସି ନଈର ସେପାରିରେ ଅଛନ୍ତି। କାଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଶିଆଳ କହିଲା। ନଈ ସେପାଖ ଦେଇ ଦଳେ ବଣିକ ଯାଉଥିଲେ। ଶିଆଳ ଆଗତୁରା ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଡାକୁଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ। ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଶିଆଳ ହୋଇ ଯଦି ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ, ତେବେ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ବି ତମର ଥିବ। ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ବତାଅ, ବଣିକଙ୍କର ଦଳପତି କହିଲେ। ତମେମାନେ କହିବ କି? ତମେମାନେ ମହାରାଜ ଅଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଲୋକ, ଶିଆଳ ବତାଇ ଦେଲା। ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତମେମାନେ କିଏ? ବଣିକ ଦଳ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ମହାରାଜା ଅଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଲୋକ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେହି ବଣିକ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଶିଆଳ ଯାଇ ବଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ରାକ୍ଷସକୁ ଭେଟିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାକ୍ଷସ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଶିଆଳ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କହିଲା, ତେବେ ଏଇଠି କାଠଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହ, କେହି ତମର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଶିଆଳ କହିଲା। ରାକ୍ଷସ ସେୟା କଲା। ତା ପ୍ରାସାଦରେ ଆସି ଅଟାଙ୍ଗ ସସ୍ତ୍ରୀକ ରହିଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାରୁ ରାକ୍ଷସକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ଅଟାଙ୍ଗକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିଲେ। ରାକ୍ଷସ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଶିଆଳ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କାଳକ୍ରମେ ଶିଆଳର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅଟାଙ୍ଗ ତା ଚମଡ଼ାରେ ଟୋପିଟିଏ ତିଆରି କଲା। ସେହି ଟୋପି ହେଲା ତାର ଓ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗପ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।